সমাজকে শরীর চর্চায় উজ্জীবিত করতে চিত্তরঞ্জন স্পোর্টিং ক্লাবে একটি মাল্টি জিম স্থাপনের জন্য ৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो संसदीय क्षेत्र है बालूरघाट, जो उत्तर बंगाल क्षेत्र में आता है, ये बालूरघाट बहुत ही फेमस है फिशेस के लिए। गंगारामपुर बोल के एक जगह है जहाँ के फिशेस थ्रू आउट द नॉर्थ बंगाल में मिलता है। आप सिलीगुड़ी में जाएंगे, कभी मैं वहाँ पे पढ़ाता था, तो वहाँ पे भी मछली जो मिलेगा बोलेगा गंगारामपुर का मछली है। तो ये अगर वहाँ पे एक रिसर्च कम प्रोडक्शन सेंटर खुलवा दिया जाए तो वहाँ के जो फिशरीज़ के लोग हैं उनको बहुत सुविधा होगी। महोदय, तीसरी जो बात जो मैं बोलने जाता हूँ कि मेरे जो एरिया है ये एग्रीकल्चरल बेस्ड एरिया है। वहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। जो लोगों को इनकम होती है वो पूरी इनकम जो वेजिटेबल्स है, जो फ्रूट्स है, उससे ही आती है। तो इसलिए लेकिन वो जो वेजिटेबल्स है उसको अगर कुछ समय के लिए वो रख पाए तो इसके लिए कोल्ड स्टोरेज की बहुत ज़रूरत है। अगर कोल्ड स्टोरेज का इंतज़ाम उधर किया जाए तो वहाँ पे जो किसान हैं उन किसानों का बहुत काम में सुविधा हो। জেলার ব্যবসায়ী সমাজের কথা স্মরণে রেখে রামপুর বাজার স্টেশনে একটি রেক পয়েন্ট চালু করা হয়েছে। এর ফলে ব্যবসায়ীরা অতি সহজে ব্যবসার মালপত্র কম খরচে নিজের হাতের কাছে আনতে সক্ষম হচ্ছেন। গঙ্গারামপুর তথা জেলার ঐতিহাসিক স্থাপত্য বানগড়কে পুনরায় সংস্কার করার জন্য কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল এসে এই স্থানটি পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং কেন্দ্র সরকার থেকে অর্থ বরাদ্দের পূর্ণ সমর্থন পাওয়া গেছে। অতি সত্বর কাজটি শুরু হবে। মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আমার যে সংসদীয় ক্ষেত্র বালুরঘাট, সেই বালুরঘাটে কাছে গঙ্গারামপুরের কাছে বানগড় বলে একটি ঐতিহাসিক স্থান আছে। সেই ঐতিহাসিক স্থানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। অনেক দিন আগে 1938 অর্থাৎ 1938 সালে সেখানে খনন কার্য শুরু করা হয়। পরবর্তীকালে 2007 সালে ASI আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া তার পাটনা সার্কেল সেখানে খনন কার্য করে। শুধু ঐতিহাসিক নিদর্শন নয়, মাইথোলজি অর্থাৎ পুরাণের কথাও পাওয়া যায় যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাতি অনিরুদ্ধর সাথে সেইখানে বানগড় যে বান রাজা ছিল তার মহাভারতে উল্লেখ পাওয়া যায়। সেই রাজা তার মেয়ে উষা, সেই উষার সাথে সম্পর্ক ছিল এবং তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক হয়। এখনও একটা রাস্তা সেখানে আছে যে রাস্তাটাকে উষাহরণ বলা হয়, যার মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র উষাকে হরণ করে নিয়ে গেছিল। এরকম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঐতিহাসিক স্থান। সেই ঐতিহাসিক স্থানে আমাদের দাবি যে আপনার মাধ্যমে আপনি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে পৌঁছতে চাই যে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া যেন ভবিষ্যতে এখানে খনন কার্য চালায়, তাহলে ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনেক অজানা তথ্য এখানে উদ্ঘাসিত হবে। আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাকে সুযোগ দেওয়ার। এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণে ফুলবাড়িতে মহেন্দ্র শ্মশান চুল্লি, বিশ্রামাগার ও পুকুর পাড় বাঁধানোর জন্য সাংসদ তহবিল থেকে ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। গঙ্গারামপুরের সুখদেবপুর এলাকার গ্রামের দুস্থ শিশুদের শিক্ষার অগ্রগতির জন্য চিন্তাহরণ সরস্বতী শিশু মন্দির বিদ্যালয় নির্মাণের জন্য সাংসদ তহবিল থেকে 18 লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। গঙ্গারামপুর, মোস্তফাপুর ও পঞ্চগ্রামে বাগধারা খাঁড়ি এলাকায় 2টি শ্মশান চুল্লি ও বিশ্রামাগার নির্মাণের জন্য 5,45,053 টাকা করে মোট 10,90,000 টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কুরুমসুর চালুনে গ্রামের মানুষের সুবিধার্থে একটি শ্মশান চুল্লি ও বিশ্রামাগার নির্মাণের জন্য 5,45,053 টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। গঙ্গারামপুর রেল স্টেশনের উন্নয়নের জন্য মাননীয় বিধায়ক শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়কে নিয়ে দিল্লিতে রেলমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। গঙ্গারাম
গঙ্গারামপুর স্টেশনের ১ নং প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা জনিত সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। গঙ্গারামপুর রেল স্টেশনে সাংসদ তহবিল থেকে ১৫,২১,০১৭ টাকা খরচ করে যাত্রী ছাউনি বানানো হয়েছে। এর সাথে লুপ লাইন তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। যাত্রী সুবিধার্থে ২ নং প্ল্যাটফর্ম এবং তার সাথে ফুট ওভার ব্রিজ নির্মাণের জন্য ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বর্তমানে নির্মাণ কার্য চলছে। পুনর্ভবা নদীর ওপর রেল সেতুর সাথে যাত্রী পারাপারের জন্য রেল ব্রিজের নির্মাণ কার্য চলছে। একটি নয়, দুটি নয়, তিনটি নয়, ৪টি কার্যক্রমের শিলান্যাস হতে চলেছে গঙ্গারামপুর স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নাম্বার 2, গঙ্গারামপুর স্টেশনে ফুট ওভার ব্রিজ, লুপ লাইন এবং পুনর্ভবা নদীর ওপরে রেল সেতু। जोरदार ताली। यहाँ शिलान्यास कार्यक्रम गंगारामपुर रेलवे स्टेशन। ठीक 2004 में ऐसा ही एक घटना घटा मेरे डिस्ट्रिक्ट में। इंडिपेंडेंस के उतने दिनों बाद 2004 में रेल पहुंचा और मेरे क्षेत्र के जितने ओपू और दुर्गा थे, वो बच्चे नहीं थे, मैच्योर थे, सब दौड़े रेल देखने के लिए। ऐसा डिस्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ममता जी को बनाया था। ममता जी ने कैसा रेल दिया, मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं। हैंड प्लंजर सिस्टम से ट्रैक को चेंज किया जाता था। बालूरघाट स्टेशन के घुसने से पहले रेल को खड़ा करना पड़ता था। हैंड प्लंजर से लाइन को चेंज करके जो ब्रिटिश के समय का सिस्टम था, उस सिस्टम को तैयार किया जाए। कल्याण दा थोड़ा चुप रहिए, आपका भी समय आएगा, टाइम आएगा, अपना भी टाइम आएगा, वेट कीजिए। तो अभी इस जिले के रेलवे के डेवलपमेंट के लिए मैं आपसे मांग करता हूं, क्योंकि 2004 में जहां पे रेल पहुंचा, वी नीड ए हीलिंग टच सर। उस हीलिंग टच के बिना इस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। इसलिए आपको मैं अनुरोध करना चाहता हूं, मेरे वहां पे 3 परियोजनाएं जो बंद हो चुकी है। क्यों? इसमें बालूरघाट हिली में आपने पैसा दिया, ममता जी के समय तो सिर्फ शिलान्यास होता था। मैंने देखा, मैं तब स्टूडेंट्स था, रेलवे स्टेशन में उतरा, एक लंबा सा दीवार खड़ा किया गया, उसमें 50 शिलालेख है जो ममता बनर्जी ने इनॉग्रेशन किया। एक में भी पैसा नहीं डाला, सारी परियोजनाएं बंद हो गई है उस समय से। माननीय रेल मंत्री जी को अनुरोध है कि दूध का दूध और पानी का पानी टाइम आने पर आप कर दीजिएगा। तो बाकी जो परियोजनाओं को घोषित किया, अनुरोध करता हूँ, बुनियादपुर कालियागंज जो रेल परियोजना है और गाजोल से गुंजरिया तक इटाहार होके जो रेल परियोजना, इन परियोजना में आपसे अनुरोध है कि आप पैसा दीजिए। पश्चिम बंगाल में इस्कॉन मंदिर बन रहा है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। सर आपसे अनुरोध है, रेल को इस्कॉन तक पहुंचाइए। ये पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा पर्यटक के लिए स्थान होने वाला है। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस्कॉन तक रेल पहुंचाने की कोशिश कीजिए। তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে বালুরঘাট থেকে নবদ্বীপ পর্যন্ত একটি নতুন ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। उत्तर बंगाल हमेशा ही पिछड़ा इलाका रहा है, इसलिए उत्तर बंगाल को आप एक हाई स्पीड ट्रेन दीजिए। इस समस्या से अगर कोई निजात दिला सकता है तो रेलवे दिला सकता है, क्योंकि जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे मोदी जी का रेल है, वैष्णव जी का रेल है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस समस्या को आप निवारण कीजिए। मैं इस वजह से रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वंदे भारत ट्रेन का भी मेरे इलाके से चलाने की व्यवस्था की जाए। উত্তরবঙ্গের সাথে দক্ষিণবঙ্গ এবং উত্তর পূর্ব ভারতের যোগাযোগ সহজ করতে হাওড়া, এনজেপি ও এনজেপি গৌহাটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন দেওয়া হয়েছে। दक्षिण दिनाजपुर से हावड़ा जाने के लिए, बालूरघाट से हावड़ा जाने के लिए
ट्रेन नंबर 03063 03064 अप एंड डाउन एक ही ट्रेन है, लेकिन एक ही रेक हावड़ा से खुलती है, बालूरघाट जाती है, इंजन को घुमा के फिर उसको हावड़ा लेके आती है। सर आपसे अनुरोध है कि इस रेक को डबल किया जाए, क्योंकि दोनों तरफ से रात को अगर ट्रेन खुलेगी तो यात्रियों की सुविधा होगी। और सर अनुरोध है, आप सीनियर मेंबर है सर, ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता। প্রথমবার যাত্রা শুরু করার পর থেকে হাওড়া বালুরঘাট এক্সপ্রেস সপ্তাহে 2 দিন চলত, এখন সেটি 5 দিন চলছে। জেলাবাসীর জন্য অত্যাধুনিক সুবিধা সম্পন্ন LHB কোচ যুক্ত বালুরঘাট শিয়ালদহ নতুন একটি ট্রেন দেওয়া হয়েছে। এই রেল উন্নয়নের ধারা আগামীতে অব্যাহত থাকবে এবং গঙ্গারামপুর স্টেশনকে অমৃত ভারত স্টেশনে উন্নীত করা হবে। পথযাত্রীদের সুবিধার্থে সমগ্র গঙ্গারামপুর জুড়ে 1500টি সৌরচালিত পথ বাতিস্তম্ভ স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বালুরঘাট লোকসভার উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে এবং মোদিজির হাত শক্ত করতে পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিন। আরও একবার মোদি সরকার।